अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर ख़ान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। आज मैं ओरेगन के शहर पोर्टलैंड में हूँ और इधर एक पेप्सी कोला का वेयर हाउस है और पीछे मेरे फ्रेंड्स बेकरी है जो कि अमेरिका पूरे की एक बड़ी मशहूर ब्रेड है। इस्लामाबाद में अहमद मुख्तार के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि पता चला है कि इमरान खान साहब ने पैमरा के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में एक अपील दायर की है कि ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है कि उन पर पाबंदी लगाई जाए बातचीत करने की, आवाम से रब्ता करने की, क्योंकि वो तो एक सियासतदान है और सियासतदान का तो काम ही ये होता है कि वो अपने आवाम से, अपने चाहने वालों से, अपने सुनने वालों से बातचीत करे। दूसरा मुझे ज़रा ये भी बताइएगा कि गवर्नर KPK के सेक्रेटरी साहब ज़िले इलाही मैटरनिटी लीव से वापस आए हैं कि नहीं आए, और उन्होंने वो लिफाफा जिसमें आवाम की तकदीर जो है वो बंद है वो खोला और फिर उस पर क्या फ़ैसला किया, क्या उनके क्या इरादे क्या हैं, हमें ज़रूर बताइए। जी अहमद। जी राना साहब, आप दुनिया में जहाँ मर्जी फिर रहे हो, आपकी पाकिस्तान के हालात पे बड़ी नज़र होती है। क्या करते हैं आप, क्या माशाल्लाह नज़र आपकी जो है वो सारी सब हालात पे है। जी आपने सही सवाल पूछा। खान साहब ने अभी शाम को थोड़ी देर पहले खबर आई कि जो उन पे बैन लगा था पैमरा की तरफ से, कि ये तीसरा बैन है, वैसे मैं आपको बता दूं खान साहब पे तीसरी दफ़ा ये बैन लगा कि उनकी कोई भी जो तकरीर है वो नहीं दिखाई जा सकती किसी भी चैनल के ऊपर, और साथ ही एयरवाई ने दिखाई थी तो उसका लाइसेंस भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में चले गए हैं इस तीसरे बैन के खिलाफ कि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है, और जो सियासी तौर पे जितने वो एक्टिव हैं उनकी लाज़मी बात है, यही वक्त है उनकी तकरीरों का। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अखबार जो हैं वो खान साहब की गिरफ्तारी, खान साहब की रिहाई, खान साहब के खिलाफ फलां केस, खान साहब के फलां केस, खान साहब बलूचिस्तान में 1-2 धमाके और उसके अलावा ईरान में मुजाहरे और फिर खान साहब, तो इस वक्त सारे अखबार जो है ना वो एक ही बंदे पे फोकस हैं। तो लाजमी बात है जो बंदा इतना एयर टाइम ले जाए, इतनी स्पेस अखबारों में ले जाए, तो जो हर ज़ुबान ज़दियाम है, कुछ लोग उसकी मुखालफत में बात कर रहे हैं, कुछ उसकी हिमायत में बात कर रहे हैं, तो बहुत कुछ उसी के बारे में चल रहा है। तो ये जो है कह लें कि सिचुएशन है, खान साहब पे ही सारी डिस्कशन हो रही है। बिल्कुल आपका सवाल ठीक है। और दूसरा अहम पॉइंट जो आपने कहा वो गवर्नर KPK ने ख़त खोला कि नहीं, गवर्नर KPK साहब ने ख़त खोला, लेकिन थोड़े से डिलेइंग टैक्टिक्स उनकी तरफ से नज़र आ रहे हैं। उनको दोबारा बुला लिया उन्होंने इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे को, क्या कि मुझसे ज़रा कंसल्टेशन की जाए और मुझसे बातचीत करें और बताएं क्या सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल है कि वो डेट देने में पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं, दे दें तारीख, क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जो डिले करेगा वो फंसेगा। तो मेरा ख्याल है कि कल तक शायद उनकी तरफ से भी तारीख आ जाए। तो अब देखते हैं कि वो कैसे फिर इसको हैंडल करते हैं। लेकिन आज उन्होंने खत खोला और इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे को अपने साथ बातचीत के लिए बुला लिया। ये है राना साहब दोनों अहम पॉइंट्स के ऊपर बातचीत। जी अहमद, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की जो एप्लीकेशन गई थी उसके बारे में क्या अपडेट है, और हमें पता चला है कि चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब दोबारा बोलने लग पड़े हैं। वो जब चीफ़ जस्टिस भी थे तो उनके फ़ैसले नहीं बोलते थे, वो ख़ुद बोलते थे, तो अभी तो उनका बोलना बनता है। तो आजकल वो क्या बोल रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं, उस पर ज़रा हमें अपडेट दीजिए। जी अहमद। जी राना साहब, दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि खान साहब की तरफ से ज़मानत दायर की गई तोशा खाना रेफरेंस में इस्लामाबाद की एक कोर्ट में, और उस कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो बेल बिफोर अरेस्ट की अपील थी, यानी नाकाबिल ज़मानत वारंट उनके जारी हुए थे, उसको कैंसिल करने की एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया। यानी खान साहब के जो नाकाबिल ज़मानत वारंट हैं जिसको लेके इस्लामाबाद पुलिस कल लाहौर में इतवार वाले दिन ज़मान पार्क पहुंची थी, उसको अपहोल्ड रखा, यानी उसको बरकरार रखा, और इमरान खान साहब की ये जो प्ली थी उसको कैंसिल कर दिया। एक के बाद एक केस हुकूमत जो है मेरा ख्याल इस चीज़ पे तुली हुई है कि किसी न किसी तरीके से खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। बयानात भी इस हवाले से आ रहे हैं, तमाम लीडरान जो हैं एक ही चीज़ फोकस करके बैठे हैं कि किसी तरीके से खान साहब अरेस्ट हो जाए। तो काफ़ी लेदे इस पे हो रही है, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन साथ साथ आज ये हुआ कि
چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور میں ایک حنیف عباسی صاحب نے پنڈی سے ایک اپیل دائر کی تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ صادق اور امین نہیں رہے اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے الیکشن میں. تو وہ اس وقت ثاقب نثار صاحب نے فیصلہ دیتے ہوئے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے, خان صاحب صادق اور امین ہیں. اس وقت تک کچھ آڈیوز اور یہ والی چیزیں نہیں آئی تھیں. بہرحال اس پہ یہ ہوا کہ آج ثاقب نثار صاحب کا کل ایک مقامی ٹی وی نے انٹرویو کیا اور اس میں انہوں نے جو جوابات دی, انہوں نے کہا کہ اس وقت کا ان کا جو فیصلہ تھا وہ تمام ایریاز کو خان صاحب کے جو تمام لائف کے آسپیکٹس ہیں ان کو کور نہیں کرتا تھا. تو ان کے خیال میں کہ اور انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے غلط فیصلے دیے ہیں تو انہوں نے کہا انسان ہے, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اور کچھ فیصلے مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے صحیح نہیں کیے. یہ بڑا اہم ان کا تھا کہ کچھ فیصلے غلط ہوئے ہیں. ساتھ انہوں نے کہا ان کا واٹس ایپ بھی ہیک ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اس میں سے آڈیوز ویڈیوز جعلی آڈیوز ویڈیوز بھی آ جائیں. اور انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ کیا جنرل فیض جو اس وقت اعلیٰ عہدے پہ فائز سے, کیا انہوں نے خان صاحب کے لیے کوئی دباؤ ڈالا تھا؟ تو انہوں نے اس کا بالکل انکار کیا. انہوں نے کہا کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا مجھ پہ, کسی کا قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا کسی بھی طریقے سے کسی بھی افسر سے. اور انہوں نے یہ واضح کہا کہ میں انسان ہوں, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, تو کچھ فیصلے مجھ سے غلط بھی ہوئے ہوں گے. جی رانا صاحب. ویورز, میرا خیال ہے انسان جب بھی زندگی میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی قدم اٹھاتا ہے, کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام کرتا ہے یا کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. وہ کوئی نہ کوئی ایم اچیو کرنا چاہتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتا ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ مسلم لیگ نون عمران خان پر اتنی پابندیاں, اتنے کیسز جو امپوز کرنا چاہ رہی ہے, وہ ان کو کنفائن جو کرنا چاہ رہی ہے, وہ جو ان پہ بند باندھنا چاہ رہی ہے, کیا اس سے وہ کیا اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جبکہ ایک میرے جیسے عام آدمی کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ آپ جتنے زیادہ بند باندھیں گے, جتنی زیادہ پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کریں گے, وہ شخص اتنا ہی زیادہ پاپولر ہوتا چلا جائے گا. ایک چیز. دوسری, جسٹس ثاقب نثار صاحب سے بھی ایز اے پاکستانی سٹیزن ایک درخواست ہے کہ سر ہن بس کرو. آپ نے جو فیصلے دیے, آپ نے جو فیصلے کیے, وقت فیصلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ آپ خود کتنے صادق اور امین تھے اپنے ایکشنز میں, اپنے فیصلوں میں. آپ خود ہی نہ اپنے فیصلوں کے بارے میں دوبارہ ججمنٹ دیں, کیونکہ ایسا کرنے سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت بھی پیدا ہوگی اور ایک اعتبار جو جوڈیشری میں ہے وہ ختم ہو جائے گا. لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ کے جو صحیح فیصلے بھی تھے, جو آپ کی نظر میں بھی صحیح ہیں, وہ بھی ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے. تو خدا را ایسا نہ کیجئے, آپ خاموش رہیں, جو ہو گیا. آپ مزید اپنے آپ کو پالیٹکس میں انوالو نہ کریں, کیونکہ اتنے بڑے لیول پر اتنے بڑے شخص کا بعد میں اس طرح کی بات چیت کرنا وہ ایک ملک کا امیج دنیا میں بھی خراب کرتا ہے اور عوام کے دلوں میں پہلے ہی بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں. خدا را ایسا نہ کیجئے. میں اجازت لوں گا پروفیسر اشفاق احمد کی اس دعا کے ساتھ. اللہ آپ کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.